जे दिल्ली अभियान टिप्रालेण्ड बा ग्रेटार टिप्रालेण्ड अबनि बागै टिप्रा सारंनि जे नाय मोथां बा बै टिप्रा सारं मोथां सांनानै कायसन लामा होननाय जे पलिटिकल पार्टी कायनि पलिटिकल पार्टी टिप्रा मथा ते आबोबाय बाक्सा बाक्सा IPFT बर थानसा के दिल्ली व ताबो टिप्रा सारंनि मान थाइनो टिप्रा सारंनि जे पलिटिकल आबोबाय बाक्सा बाक्सा जे टिप्रा सारं जे सातक जागै तंमानि बा टिप्रा सारंनि जे बरंनि मानथाय सप्ताह सेप्लाय जागै दंग होनै जे बर कक्ति सामान आबन थेके यगनानि कायसन लामा होनैने बरंनि वान सका अब उनखा सेपारेट स्टेट आबनि बागै बर दिल्ली व थानानि बागैने ताबो आवलिनि जे बादारघाट रेल स्टेशन अरनि सिमि बरक थांनाय अ जगाव बरक थांनाय अ जगा मालायका जों कक सालायनाय YTF नि प्रेसिडेंट MDC रोनेल देब्रमा सार भाई सर नरंनि जे अभियान जे टिप्रा मथा बाय IPFT जे थानसाके कथालाय थाङै दं थानि लुकुरो जेसे खातुं खाजा जाखा ओंके निनि बखा बाहायमा दंखा पुइला प्रथमबारमो जों खायसे आঞ্চলিक पार्टी एक साथे थानसाखाय जयेन्टलि खाय स्टेटहुड डिमान्डै जों सिनजे चबा ग्रेटार टिप्रालेण्ड बा टिप्रालेण्डनि चबानो जों दिल्लीनि जन्तर मन्तर थानसाखाय जों सिनि खरां न दिल्ली व पार्लियामेन्ट से जों चलाकालीन जों 30 तारिख ते 1 तारिखआव जों दरना खायनो बागै थाङै दं थानसाखाय बोसोक जना बरक थांनाय सिनि मूल बरक around 1500 including IPFT no जों दुइटा बगि रखा दुइटा बगिते आलादा बगि जतन YTF टिप्रा मथा TW टोटल कयटा बगि टोटल 15टा बगि तो 15टा बगि ओके बरंग न तै दुलनान बागै बा बरंग तै दुलनान बागै साबत सिनि YTF सेंट्रल कमिटी सिनि जे एग्जीक्यूटिव बॉडी आं निजेबो जतन थाङै दङ कमिटी खाजाक दङ जत आलादा आलादा कमिटी खाजाक কোনো লামো কোনো প্রবলেম নিয়ে হানি ওয়ানসুগো আং যতন একখাই ঠিক ভাবে যতন সমিলে না ओके सर जे अबनि बागैने अबनो नर पार्लियामेन्ट ताबुत विन्टर सिजन बुसकांग विन्टर सिजन चलिनाय गो अबनो टिचारना बागै दा नरनि अ नाहारमु ओके तुमंग जदि अब काय आंके नर ते ताम नर बुसकांग अमनो सिन चबा कतर तावसु जरा सिन टिप्रा हावो 70 বছর রমি যে जों नेग्लेक्टेड खाय तंजमनि सिनि निजिनि हावो ताकलाय अ ताबुक जे जों दिल्ली मुभमेंट खाय तंमनि अमनो सबसे बृहत्तर आंदोलन अमन परे आशा खायो मुसासे कुनु उनाय जुदियाकबो सिंसिन चबा त जों जेंगिन थानाय जेंगि खजागन जेसे कोन सिन डिमान्ड गेदार टिप्रालेण्ड बा टिप्रालेण्ड मायसे जों चबा खाय थानाय ताबो जेबाबे IPFT बाय नरक थानसाके गदालैनाय अभियान खालाय दङ बसकांनि 2023 विधानसभा इलेक्शन अर बुदाननि अ थानसा तंनाय थानसा तंना ककनो तंनाय है आशा खायो तंग थानाय सिनि थानसानि फान जों फुनुबि थानाय जतन टिप्रा सदफ जे थानसांनि खरंनो कयनाय बरबो थानसां फायदि हारि गुबारनि यागमि सिं जतन थानसाखाय सिनि जे 70 বছর रमि सिनि मानदे सुतेनाय कमनि नसो हारि थानसाय मालाय नरनि जे अभियान सक्सेस सिंते बेले बेले खानाम Okay, Bolka YTF is on platform number 2. This is YTF President MDC Ronel Debromasa Boniji Baitang Boniji Baitang Tangi Tungo Oro no Kanano Generalship YTF ni Pachinte Oshid Jakamo YPP ni Pachinte Ego number Bogi Yango Tongo Obonka Bogi Kaine Bogi Kaine Obo IPFT Rongno IPFT no Rujaka Hine Saikanarka Te Obo Unkanke YTF ni baginai ke tabuk lukurok thana ni baginai seat rutuklai tong ka asungna ni baginai piaba jese borok thana to amon se gobang ni mane 1500 borok tabuk अभियान थाङै दङ टिप्रालेण्ड मानान डेमोक्रेसी नि लामा तै थांखांगान के जानि डेमोक्रेसी वो जे दफा बरक गोबां
borokno khamatawa phayo borokno sason khalayo aboni bagino Tipra bo tabo borok kisa ngai thangma bai Tipra do phani Tipra saro kisa ngai thangma bai political dik dia democracy ti ke o Tipra saro borok power asuk maya ango hai hin okokno khursaino Ipft 2009 ni simi tai Tipra Motha bo haino Greater Tipra Land sanai nai ini tabuk di la Abiyaan thangai tongo gobang ma bukhok sang borok sini siri sitini ri ganai risa kanene borok dili wo phunangna bangi thangai tongo ko sini khorang ni chief executive sini khorang ni bobo samono tunna phai sir nungbo da thanani hindia phaina Keno Hanan ibagi yang to kabares kanyan phaimani no ni relative rok tongo thangnai ke asogri rohnan ibagi phaijakta nugiman khabalai khatu khazar Tipra sarok first time oba haike Thangsa ke Delhi Greater Tipra Land ni sanmongo thangnai tongmani जों media ngai belai khen nugai kha tonthogo haise hambai belai kha hambai ke koraksa media ngai bo je Tipra sarok je Thangsa mani o Thangsa no nukhangke koraksa media bo jetike tongthok jago media ni person nung sabe abono kare bo khoraksa Tipra sa ngai ne bo Tipra sa tabo kha tongthok jaya tongnai je Tipra wo je Khai ni regional party tomani Thangsa ke khorangti salainani thang tomani oro khoraksa umor sakra no mani nini nokha biang ni angke jang dokhin Tipra kalmani kalma chadong nini mungke Ogniriang ake sar nungbo dilo Abiyaan thanani nene Tipra Land aja o Tipra Land le tamo akon jongba ja chi hogra ro je samono jongbona abo dabilan hi asano ka ya pho phaile ja hana ke asa aja o Tipra Land mayang ke Tipra soro basina lama kre haido thui nai joya ke ek tak purbeni bere kasi pe mo ke ba tren kasi nai tabo bere jong timro jong kama ke rokha khelari nang nai jong kahaya bo mane nung sana nai nini umur to thangpai ka kintu suba saba ba busabuti ni jorawa tebo kaham ke to man kauna ma sam kauna ke kahaya tebo kaham ke tongna ni bagine o Tipra Land ba Greater Tipra Land ma sai le nai acha jengke norok ke khorok busu jong astejona kao o awaro ke tamro tile bo ke yu pher jara joma chale mane bo jin south district ni cha ma joma ri mo kauna acha acha hambai Engke boke South District ne taku bo haino umor sakra phano tabu phano bini phan krako bini phan no phunungna bagine je bo o umoro bo haino bo je khoroksa bo je khoroksa Tipra do phano hamjangnai bo buchima ko umoro phaibo je o jora to thangpai kha buni jo umor to kai mane tebisi kre haibono dumung jodi busabuti bagai suba sabani bagai ne tumungku mungsa khalai kalangmai angke Tipra Land hai ka Greater Tipra Land mai angke chini bosong ni borok mane Tipra bosong ni borok o jora o belai jengjalao kalai ne hinine borok wan sugi borok Tipra Land ni o jaga o borok thangi jung For the kind attention of the passengers, train number 15626 down Agartala Airport Express via Guwahati Katihar is on platform number 2. Isi sir kunjukkan jadi malpulin nomor Ozarawa phadi ingkangke sungda borom gonang MLA sar bisuketo de brahma tinini o je kathalai thangai tongma nukuine lukurok to belai khatong to ja nini bukha baima to kuila no sar ambo belai khene tongthogo je omo heke jointly Tipra sarok party no tor jagya oi dofano tor jabe dofano phiogna bagai Delhi omo heke pray 2000 katoi borok kha omo heke 2000 borok Delhi o thangai Delhi ni hawo thangai central government ni khor je khunju central government ni khunju Tipra sarok ni je dukho kosto ni kokno sawi na bagai thanglai dong ei
sini naharmung statehood senamnani जों ग्रेटार टिप्रालेण्ड हेकाबे टिप्रालेण्ड नि बागै जत लुकुरक सुबामा नि बागै तिनि ओ जागा नर नुबिमानो जे असक बरक गोबां माखाय गेदारिं थांबाय दङ आसुक लायना फन्त जागा ग्रिं लाय दङ गोबां तिरि जों मेनेज खायनानि बागै साइट लाय दङ गाय तिनि खुंबोय चेनेल बिसिंतै नाय दंनाय हानि जत रांसारनि लुकुरक न अमनो कयनाय जे जों दफाना से तरजाना नांनाय जों 70 বছর মই गोबां राजनीतिक बदलनो नायलायखा एमएलए मन्त्री सिनामका किन्तु सिनि मुंसापानो तिप्रा सारनि मांप्लि हेगा मुंसापानो मारि ग्रै जे तिप्रा सारनि बागै काहामंखा हायनि बागै जों स्टेटहुड नांगो जोंनो सेपारेट स्टेट सिनाम रेडि अ सिनि सोल डिमान्ड नदैनो तिनि अ जागा अमाहायकै दल दलकै थांलायदों हामबाय हामबाय सान अंके सारबो सायखनारका सेपारेट स्टेट सारा जी त्रिपुरा सा बसुनि लुकुरक थांनानै लामकरै नुखाना और अबंखा I50 नो जे I50 रंग बागे बगे रोजांमानि ते बुकुकसं बरक थांनानै फाय और नादि बनि बोखानाय नायनायखा बेबां खुरबायखा उमर आसो निनि उमर बोसोर 65 उमर फानो नों दिल्ली थानानै नै फायजा थांयां थांया लगि न कासारै र बनो नायरेखै रहना बागै फायका इनके तार माने नों बो जे ग्रेटर टिप्रालेण्ड बा टिप्रालेण्ड सेपारेट स्टेट नो हामजागो न आंगो रहकाता तामनि बागै सिनि तिप्रा हानि बागै ना इनके बो बाहायनो तिप्रा हानि बोसारंनि बागै ब अबनो हामजागैनाय भबिष्यतनि बनि लामानि तिप्रासानि जे बसुंनि लामानि बागैनाय ब बाहायनो बनि लगिसंनो नायरंना बाय फादिं के जों और चिनि सार बाय जों साबत गक सालायनानै जायथुंनाय अजरावा सोंमाका हास्तिनि बरम गोनां त्रिपुरा सा हामक्राय मन्त्री सार मेबर कुमार सारनो पुइलानो लामसगो खुंफै टिभि बेलाय हामबाय तिनि बेलायखे तंथंमानि साल नेरक साइमानो जतो साइमानो तिनि पार्टी आईपीएफटी
2009 hode जों लागातर जों दिल्ली थांगो जों दरना खालायो हांग्रा स्ट्राइक खालायो फियाबा आरो आजराव जों बर कमां मानिया जत जों साइमाना जों स्टेटहुड डिमान्ड तीन टेबलेन डिमान्ड न बेसि बर न जाजा गया आजराव जों आईपीएफटी न अनेक बर रक बेंगाय लायगो जे बर दिल्ली थांलायो बेराय लायगो हायनै जों आफरो साबुत माया फियाबा 2021 आबो तिनि खोकतिनि लाइबो माने सालांनाय जों ताबो बर कमां मानखा तिनि टिप्रासानि बिसिंगो शतकरागो 90% एबाब ताबो स्टेटहुड डिमान्ड तिनि आर्टिकल 23 आम तो जाजागो हामजागो आबनि बागै जों तिनि बेलाय आंनि जेबाबे बेलाय तंथखा आं खागाव ताबो तिनि अ मुभमेन्ट नुगुइ सारा भारतबर्ष बरक बुनुगनाय तिनि जों तिनि हावो तिनि देशो तिनि जेन हावो जों अनेक डिप्राइभिं तंमानि आबो ताबो जों सानाय तिनि वानसमुं खागामुं आबो साइखना रनाय ते जों खानाखा तिनि पार्लियामेन्ट सेजन तलै दङ तिनि मासिनि पार्लियामेन्ट सेजन तलो अ पार्लियामेन्ट समायो जत एमपि रक राज्यसभा लोकसभा एमपि रक जों सानाय बरबो खोनानाय ते तिनि गोबां मिडिया नेशनल मिडिया रक कानाय ते जों अ जरागो जों जत तिनि लाइक माइन्डेड अर्गेनाइजेशन तिनि एनएफएनएसनि तंकाइसा नेशनल फेडारेशन फर निउ स्टेट जों बरबो रिंनाय आं खागो बरबो जों फाइ जुग्र फाइनाय ते जों कम्बाइन खालायै जों तिनि मेमोरेन्डाम जों बट आईपीएफटी एन्ड मथा जों कम्बाइनखौ जों मेमोरेन्डाम रिनाय जों होपफुल्ली जों तिनि प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार समाय जों मालायना बागै जों चेष्टा खालायनाय जों मालाया फानो आंखाखौ मालायनाय फानो जों बर जों मेमोरेन्डाम कपि रिनाय आबाङै आंखाखौ तिनि साल बेलायखौ तंथमा साल तिनि जत तिनि 13 लक्ष तिब्रा सारक बेलाय तिनि खुसि तिनि अबकायसा तिनि लाइबो माने थांनाय आंखाखौ सुतारा तिनि फुल ट्रेन तैबो जों अर नुखा 1200 हाइ बरक अंखा आं सोंनाय माने तैबो बरक बांनाय तै जों कयखा तिनि बरक दिल्ली पराय तंनाय देहरादून पराय तंनाय बेंगलुरु परायनाय बरक जों रिनाय बरक मानजा फैनाय तै जत तिनि लाइक माइन्डेड अर्गेनाइजेशन तिनि नेशनल फेडारेशन निउ स्टेट बरक फैनाय आबाङै आं खागावो तिनि अ मुभमेन्ट तिनि सक्सेसफुल होनाय तै तिनि खरां तैबो करांनाय तै तिनि इउनिटि तिनि एकताना नुगुइ थानसाना नुगुइ जतनो खाकजांजाक तंथकजाक हामबाय सर पाचा जे 30टा 1 तारिखो जे दर नांनाय जन्तर मन्तर आरो के नों मानजांनाय दे सर आरो आं मानजांनाय आं खाना थांनाय आरो तिनि महाराजबो थांनाय जों जरा शिक्षु नेता तिनि जत एमएलए बरबो थांनाय तै तिनि एडिसिनि एम बरबो थांनाय आं खानावो आबाङै आं खागावो तिनि जत शिक्षु नेता टप मोस्ट लीडर both party will join the movement. Sir, ते थाइसा सर जे ताबुक जे कथालायने जेबाबे सभा खालाय तमान नुगुइने हास्टेनि लुकुरो बेलाय तंथगलाय जाक ओंके ओ जे थानसा के तमने अब थिनांगबो दा तंनो सर आं बेलाय के बिसास खालायो बरक जे नायमाने अब नंनाय नेता बाय नायमा बंगिया नेता तामनाय अब कतरिया तिनि जनगण जे पाब्लिक बर तामनाय जों बर नायमा बाय जों चलेनाय हामबाय बेला बेला खोना हामबाय सर अजरा सारनि चिनि जे तिप्रा सा हामक्राय मन्त्री सर मेबार कुमार जमतिया बेलाय सराय सराय के साइ खनारका जे नेता रक्ता मनाय नाया आबो कग्या कत रोंखा लुकरक्ता मनाय जे लुकरं नायो अबनो ओंनाय लुकरं नाय तिनो ओंनाय होननाय तै ताबो लुकर जे गोबां मा लुकर और नायमानि बेगिनो तिनि सेपारेट स्टेट नि बागैनाय दिल्लीआव थानानै बागैनाय बरक गोबां मा बरक और थाना बागैनाय रामलाय जा फादिंके और बुखु तंग बुखु बेले बेले के हामबाय खुम्पु टिभि चैनल इनके नरक तो थाङै तंग गांके नरनि बोरै बदल बोसोरक थाङै तंग चिनि बोरै बदल प्राय चिनि आइदाब्ले तिनंगै बोसोर जनर अनुमान 50 जन सका उनता आशा करन आं अनुमान सिमा सासे उता ओके ताउ जे थानसा के कथालाय जे सेपारेट स्टेट नो डिमान्ड खालायनानै थाङै दंथानि थानसा के जे अ जागाव लुकुरबो बेले खाटुम खाजांगौ थानसा के थांलाय तंबा नुगुइनाय के बाहाय मा दं आंबो बेले खाटुम ताबो जों थानसा के सांलाय खायके चिनि जों नायलाय माने जों सांलाय माने र अब जों सक्सेस नैना एबा मासौ
बेले बेले खोना हामबाय बुखौ ओंखाय जों जे बुखौ थाङै थांमाने बनि खौके बुखनाका जे थानसाके थाङै थांमाने अब बेले खोना खातुं खाजा साना खालाय खाबां ताकुते बुखुस दिल्ली नि जे जंतर मंतर जे पुरपा नतिप्रा निचिमी जेसा आंदोलन फानंका आसुक बर गोबांमा एक लगे थाङैना आंदोलन खालायाखौ आसुक बर गोबांमा एक लगे के थाङै आंदोलन खालायाखौ ताबुक बर गोबांमा ताकुक बर आरो डिमान्ड सेपारेट स्टेट डिमान्ड नि बागैनाय थांलाय दङ Famani Oro tongko ke tamni bagai nanarok sinmaya ko Sung unukuri district ni suni sitchi kuri tau. Dolai unukuri dikha tau sitchi me asu. Dolai unukuti ni sitchi kuri tau. He. Je dolai unukuti ni kai besek Sao je engko sini unukuti ni oro kasarin chau. Ekta dabba nong leo budoy. Sung tabuk sung sini borok 30 jona dore maka saya sung tabuk. Ke tabuk jadi sitchi kuri ka ke tabuk jadi sit kuri ka ke nor tabuk thanai de thangya da nong thani che ke nor tam khalai nai. Matha nai. Abai. Ke sit kuri phano norok je kobangma borok to angwa engo nukha je kobangma borok sit kuri phano borok যে আরো তংমানি আরো ফান রি বই থুই থানায় দল কাইসা বা তেরেন তো তে বাথা গিয়া কেব আরো হাপায়া বা থাংনাই হিনে কাসা জংনো মানে ইনকে নরকে আবো হাই বুখা থনলিয়া থাংলিয়া ন হনে ওয়ানসুকা না থানায় Usu saja sani hingai to tong mano. Ob to sat andosa bahai ke tong. Bahai ke thang mana usu longjar kingo. Obunota. আবনি বাগিনে নরকে খরক বসিং নরক Sung 30 jona rongu. তিনি জনা নরক আবো Ipft ni da na Tipra Motha ni tamni ngene naro pai Tipra Motha ni. Tipra Motha ni ni mongkha taku Jotir moide borma. tiri jona moton tongo na khapang ni takute buku chong ke nai di jesu kebang jesu sajak abun sai bu kebang borok tongo pia ba borok botabung nai asuk hasal ni paiman borok thana ni hne khatong kaja ke beding potro rok tei paiman borok taw sit mai angine tabu boro oro asuk jak borok tam khalaine borok tabu sabi me ko hai ke nogo sama thanai abhai wansuk lai jang ke noroke norni je norni tangphango kora songbai ba norni leader rok be kokda salai ka tama ব্যবস্থা kuno Leader rok haito tabuk sitni bakai nai tu tong lai layo. Ayango thangai tongjak. Taisa leader kotor rok malai ne bai thanga na bara. Sunoro asuri klang thangjak ta tabuk sajora toi. তার মানে সিটনি ব্যবস্থা নি বাগৈ নাই চাইটু গইতঙ্গো কোনো জায়গা দা খালি মানে হনে নে Awan bakaita. খালি মান কাংকে থানাই Khali mangkai sung thanai. বেলা বেলা কেন হামবাই ইনকে বরকবো থানানি বাগৈ ফাইমা বা দিল্লি ও থানানি ত্রিপুরা বাগৈ নাই বরক থানানি সানানি বাগৈ ফাইমা বরকবো manjang na musung abun bagi bor faima abun bagi bor butabu manno genai tong di Kompoi TV Bor tak kayak Yang ada. Narok to dadak sidake narok nugui tongo Kompoi TV ni bising te je Delhi Abiyaan separate state ni bagai ne Tipra Motha tai Ipft Thangsa ke khorang tisana bagai Delhi thanan bagai ne tabo ramlanan bagai ne badargan rail station oro borno nairignan bagai ne
চিনি ম্যাডাম IPFT ni যে লিডার ম্যাডাম গীতারান দেবরমা ম্যাডাম no কম্পিটিভ লামসগো পইলেন খুলুমকা ম্যাডাম হ্যাঁ খুলুমকা ন বেলে হামবাই ম্যাডাম যে তিনি যে IPFT ত্রিপুরা মথা থানসাকে কথালাই থাंलाय तंथानि लुखुर जेसे खातुं खाजा ओंलायजाक निनि बोखा बाहाय फैलान ম্যাডাम आंखाय सानासो कक्रि खाथिनो आइ एम भेरि एक्साइटेड टुडे एज बिकज जों अब त्रिपुरानि लाइ बुमावो कायसे इतिहास लाइ बुमांनाय इतिहास जोंनाय कारण जों फार्स्ट टाइम आंबो नुगै दङ बाहायसै ओंखाय 2009 नि सिमि जोंनि त्रिपुरानि इतिहास जों सायमान 2009 नि सिमि IPFT सेपारेट स्टेट नि बागै खरां तिसाय फायो ओंखाय ताबुक 2021 संगे किसा बेतिक्रम अ जागा नट ओनलि IPFT अ जागा जोंनि महाराजा प्रदुत किशोर नेतृत्वे जे त्रिपुरा मथा तंमानि बहायनो अ जागा तिनि जयेनलि थांलाय दङ आं स्पेशली जोंनि महाराजानो बेललायखेनो आनि कुटि कुटि बनां खुलुमुं जारना मुसङो तामनि बागै हिंखाय जे बरकनो IPFT नि बिसिंथि जों त्रिपुरालेण्ड सानदै मानलिया आबो एकसंगे जत बरक बुजिनो आक गया दो हिंखाय ताबुक मोटा मोटी जोंनि बरक बुजिखा जे त्रिपुरालेण्डनि आखा ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड जों नांगौ जोंनि अस्तित्वनि बागै आबो बुजिलाय तिनि थांलायमानि बागै आनि बखारनो तिख्लाय फुनुक माखासे माने सेटिसफाइड जों सिना हासि आसगे तंतो जाकति आसगे तंतो का माने मादा मानया आबो उलनिकं माफा आबो तो ताबु जिबाबे थांनि तो आसुक माने बेलायखे बखा तंथकसु का तंथकसु का हासि कारण नरक बनिसै तंथकनाय आं आसा खायो जों जुदि इच्छा खायखा हंखाय मायानि मुंसा तंलाक आगे जों किछु संख्यक सानमानि ताबो लार्ज स्केल जों सानलाय तंखा इभेन चिनि महाराजा सानका तै तामो तंसिबो जागा गाबोन बागैनो भेरि एक्साइटेड चिनि आन्दोलन नारजा 30 तारिख नभेम्बर ते 1 तारिख डिसेम्बर ओंखाय 2 तारिख हायनाय बेक नि बागै ट्रेन कालायनाय खोना बाहायनाय तै दलसा ए लट्स अफ लीडर बोर्ड पार्टी IPFT ते त्रिपुरा मथा नङै खोनाबो लास्ट फ्लाइट थांलाय दङ आसा खायो खोनाबो जों जथेस्ट एन्जय खाय थांलायनाय फिया जे ट्रेननो थाङै दंमोन ताबुखनो प्रपार एकोमोडेशन नों याङै दंखा माने जेसे आसा खायो आबन सेपन बरक बांखा गे किसा कष्ट माननाय आं जे थानाय रंनो माने जे कष्ट किसा मानमानि आबनो किसा डाइजेस्ट खायन बागै आं रिक्वेस्ट खायनाय कारण जों कष्ट खाया नांनाय हायसि कष्ट खाया हंखाय जों मुं सामांला कारण हा माननानै आबो थों तंमानि कगया हंखाय आबोनि बागै किसा मिसा कष्टनो जों आबो जस्ट एन्जयमेन्ट नि वानसु हिसे जों मा आगकनाय आं आनि वानसु मा काम तैता इ कष्ट रंनो जों सह्य खालायै थांलायनाय आरोबो सक्सेसफुली जों मुभमेन्ट खायनाय जों खोनामानि दिस टाइम आरो पार्लियामेन्ट सेसन नंनाय पार्लियामेन्ट सेसन खामाने न समस्त MPs आ जागा तंनाय तमा रुलिं पार्टी तमा विरोधी पार्टी बरक जत तंनाय जों सुदो त्रिपुराव सिमिया सारा भारतनि बरक सायमान थं जे अ जागानि त्रिपुरा सारक ताङै त्रिपुरालेण्ड साना नांखा बा ताङै सेपारेट स्टेट साना नांखा बा ताङै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड साना नांखा बरकबो जेसेके माने सायमानानि इंथं आबन बागैनो चिनो टाइम शिड्यूल अ जागा फिक्स खालायजाखा आं आसा खायो बरकबो सायमानाय आबनो कारै आ जागाव चिनि इनभाइटिस दङ नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट नि नांकुक माने स्लाय नांकुक माने लीडर्स कत रंनो जों इनभाइट खायजाक चिनि 2 दिननि प्रोग्राम बरकबो एटेन्ड तंनाय ओंखाय चिनि बिसिङाव महाराजा तंनाय चिनि IPFT नि लीडर्स कत रक तंनाय दिनै ट्रेनआव बाहाय नां नुखा चिनि मथानि कयेकजन MBC थाङै दङ चिनि IPFT नि कयेकजना MLS थाङै दङ आसा खायो बेलायखन जों सक्सेसफुल लंनाय चिनि जार्नी चिनि मुभमेन्ट बेलाय एन्जयमेन्ट एबं काइटोनि ब्लेसिं दङ रने आं वानसुगु हामबाय बेला बेलाखन हामबाय ओके मैडम साइ खोनारका जे सपा नोंथों कष्टनि बिसिंथिफा नोंथों जेसे बर खा खामानि आबन साइफानो बर गोबांमा फायका दिल्ली वो निजिनि मान थाइनो साननानै बागैनाय जे त्रिपुरा वो कायसा सेपारेट स्टेट त्रिपुरालेण्ड सारा त्रिपुरा सारनि हामकाराय इंगला खनैनै और लुकुरक बरनि डिमान्ड न साननानै बागैना IPFT ताय त्रिपुरा मथा थानसाके बरक ताबु दिल्ली वो थानानै बागैनाय राम लायनानै बागैनाय तेरंजा फिया जेसे बगी बा रेल तो गोबां पनाटा बगी रिजार्व खालायजाका हाइफानो से ताबुक फानो बरक गोबां मा बरक न और ताबुक मा कायाखौ मा थानानै बरक सेब मायाखौ बा बरक सीट मायाङैने बरक ताबुबो हाबै मायाखौ आबन बागै बरक नासिंलायजाक तामु ओंनाय जे थाङैदा मानो थाङैदा मायाङनाय जे खादुम खाजाके फायमानि थानानै होनैनाय और खरचा उमर चाकरा सारनो खुलुमका लामसको खुम्पै टिभि ও আমরা তো টাকা দিয়েছি টাকা দিয়ে আমরা সিট পাই না ওকে এত দূরে কমসে কম তো 2 রাত ঘুমাইতেইব
তা আমরা কেমনে যাবো এত দূরে? কোথায় থেকে এসেছেন আপনারা? আমরা পেয়ারটুল থেকে এসেছি। পেশাথল। হ্যাঁ, পেয়ারটুল থেকে এসেছি। হ্যাঁ। না না, ওই তো কুমারকান্দির আগে যে পেয়ারটুল। কতজন আছেন আপনারা? আমরা 10 জন মতো আইছি। 10 জনের মধ্যে কেউ শীত পাননি? কেউ চিট পাইনি। আচ্ছা আচ্ছা। এখন যদি আপনারা যদি শীত না পান তাহলে নেক্সট স্টেপ কি থাকবে আপনাদের? যদি আমরা ঘুমানোর যদি ব্যবস্থা যদি না হয় তাহলে তো যাইতাম না আমরা। আচ্ছা। তাহলে আজকে এখানে রেল স্টেশনে কালকে হ্যাঁ, কালকে এখান থেকে ব্যাক করবো। আজকে এখান থেকে পরে। আপনার নাম? আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র চাকমা। ধন্যবাদ। বংখা ঈশ্বরচন্দ্র চাকমা পেশাথলनि পাইमा বরং লগে 10 जना दङ पिया borok bo haino sitmayan bagैने tabuk thangmaya je sitmaya angke borok bo thangnani sep korei karon bobo umorungja bobo separate state chanai no thanani ba sanani bagैने paimane piya tabuk phano गोबांमा नरखे सीट ताम बगै कायाखना tabuk salai dong kok chung sini convener sarok borok salai dong chung abo 13টা অঙ্ক মানে chung 12টা অঙ্ক 11টা অলরেডি দङ তাই কাইনুই শর্ট ও কাইনুই থেপা খাইছে chung অরানি দিল্লি থাंनाय দিল্লি অভিযান chung অবন নাইও chung tabuk দাক্তই chung harassment khale rothong অঙ্ক yakai chung পুরা ট্রেন দুইটা কোচ কম ও কখনো সাকাতা দুইটা কোচ কম দুইটা কোচ তাবো থেবা গাংখেন যে বরক মানে আসাকলে চুঙানো থাংমানো আসাকলে দङ রহয়াকাই চুং ট্রেন রহগলাক অরনি লাইরিলাক চুং অবন নাইতা নরকে বিয়াং নি ফাইমানি চুং কমলপুর দলাইনিতা নেনি মংকা আনি মং পার্থ হালাম Norke Tipra Motha ni ngi dapai na Ipft ni dang. Sung Tipra Motha ngoi sung phayo. Bobagrano hamjagoi sung bobagrano sung naharoi sung bini mukti khiglai mani sung mukthang sung khlainani hinoi sung tini sung Delhi thangnani sung abahai chini bobagrani Greater Tipra leno sung tubnani sung nai tongo jotono sung Tipra sarong sung Thangsa khlai sung sobano khlai sung success khlainani नायota sung okay tabo je norong ni chai kusu berem ni leader rok lo tamo salai dong borok tabo salai dong abono borok unko aro unko train je driver de hinani bono manager no ramnai মানে manager no driver alada hingano কিন্তু তবে manager no ramnai ta bisirban manager bai kok salai dong ta Okay, kenamane panota bogi ini nih, engkau orang ke tahu kau itu bogi tuh? Orang tuh 11টা. Dan mana teh kaitam bogi? Kaitam bogi nangko. Balik kena. Ini kenapa tahu orang borok saya kenal ke? Kaitam bogi kere missing, teh kaitam bogi nanggo, kaitam Thangi mano kebang ma taku bukuro borok padi leader lainnya kebang borok buat tanam Kesini pula ni abo sung di sini tahu lekhay namin ni yagulo payo tayo joto bugino sleeper class final to second class abo general kaisa sini railway ni urbai Bagaimana sini saat abang tu singta kok salah tengah. Ama solving jasa norok. Sini teh duita bugi. Sini sang nani kok tong mani tahu duita bugi bosok paya. Bugi man kerja second class ni sejak sleeper class.
bela bela kena bogi na tomone oro ke chicken baksa ke sil loi tongo je khalainani ma kaya ngi tongmani sai tu lai thong sikla sarna puila na lam sakho malai lefikasing ke kothalai Tipra Motha ba Ipft Thangsa ke kothalai ne je Tipra sono kaisano demand je separate state no sanna ne bagi dili thangai tong thani lukorok je tui khatung khajang jak bu khakjangka tangai hangke sal kolmar moi bubagara musung jagai family nahari family je जों थानचांना नांनाय बेबा तिनि Ipft रok तिनि Tipra Motha फै लगिरि फैमान बागै बलागेने खाकसांगा तांगे जों तिनि Ipft Tipra हिलायबो जों थानचां मा हाकेनो बस्कं चबावो जों थानचखलाय जों खाबक्सा याकबक्सा या प्रिबास खलाय जों चबक खलाय हंकाय चिनि मानथानि जों दाक्ति दाक्ति तिखलाय माननाय जों ग्रेटर Tipra नामनाय नि जे जों खरं लाय मानो अ खरं जों देब कबलाय खामानाय आरो बबागरा अलवेज साइड दङ लास्ट फाइट अ लास्ट फाइट जों जेसेबां जों कबलाय नांनाय आरो बय जों जत Tipra सराव जों दिनाव मागे गथुंनाय नगै बेलाखन खाकसांगा ताइबो किसे मिसा जे तंमानि तंरुमानि न ताइबो बस्कांगो जों सुरिबो एबा खाखलायो जों दाक्ति दाक्ति तेबो जों थानचावो तेबो क्राक मानन बागै na demand of ki Tipra len chimida tongnai de ono te alka demand no buda tongnai dili प्रेस मिट जे खलायजाका जे बस्कांगो जे बबागा खेमना आबो रिकॉल खलायदि आ जागा जे बो प्रेस रिलीज खेमना आरो न आबन तंग abono tongnai engke tabu kicha oro je kobang ma lukuro baksa seat maya ngai tongo ba borok bo thanani hinne paimani Unukoti district rok ni dolai rok ni kobang ma borok seat maya borok bo thanan musungui paimani kangke o maya ngai tongman bagine borok no talangna bagine tam ব্যবস্থা kole चिनि कमिटी तंगो चिनि कमिटी रो बरता मैनेज खलायलै तंगो बरं तलांगन बागै bela bela दुइटा बगि सपायाको आबो एड नायनि नासिलाय तं bela bela kena ham ओके जों साइमा खाते दुइटा बगि सखयना तंखो ओके अरो बगि किन्तु ओके चिन नखाना अरो चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मेबर कुमार सारबो बगि लेखाय दंगो कायबसुक जे जे बगि अरो सखयना तंमोना अबर सखय बबो जायखे नायखलैनाय दंगो जाते जत बरक जाते थांमाना थै Tipra len tangai nangsuk ba Greater Tipra len tangai nangsuk obono oine जों सिलायनाय बा अबन तैनाय साइमानान बागिना जों साइतुंनाय जे चिनि CEM हायकेबा एडिसिनि CEM बबाय जों कक सानानि साइतुंनाय अबन साइचकां नायनाय अरो नंग न खुनुंनाय जे अरो गोबां मालुकरok जे ताबुकबु मामा थानो मामा थांया आबन बागै बेलाय बखा उदुल मुदुल जा जारा गाड़ी जारा ट्रेनो कायमाखा बरक तो सगैसिनाय ओइ जे ऐतिहासिक आन्दोलन बबो खरकसा यापारिमा खरांति सैमानाय हनैने जे थांमाय बरक बुताबु बखा मगजा बा बरक मामा कानु माखाया बरक ताबो अ जागायाव गोबां मा ताखु बुखु जों बरक सिदक मायाङै बरक ताबो मग लायजा
Thangsa. Hai nói làm sự phi không phải TV one nó nó Kapag tako sa bukog chong Greater Tipra hai ka ba Tipra hai ka ba separate state tangi nang pada hai ka silai ne sini sar CM sar baram gunang CM sar Punna Chandra Jamatia sar no puila no khulumungya forte lam sako khumpoi tiba sir je bobagara প্রায় সময় हमने न साइड दङ अमन लास्ट फाइट नै माने अ लास्ट फाइट अ ग्रेटर टिप्रालेन्ड ना अबन कारिति कुबुन्दा लास्ट फाइट ग्रेटर टिप्रालेन्ड तेचिनि यक सामानि मानानि नांनाय अबस लास्ट फाइट निरक जतनो साइमानो नों आं जतनो सालसाया क्लाय माथानाय अमर बांग्रों के बुरा रावै थांनाय जों जतनिनि एक्सपायरि डेट दं जों लामा तंसाक सबा खाय थांनाय hai hनै hoi mai tani ke chini phasi je tabok tongmani abo kring thanai tini bubagra boni middle age tong bo boys nai chungbo boys nai choba khainai hopano khaimeya hani bang no bubagra sawo omo last fight mani bangai ma phai henge tei kaisa chini 2026 sal henge delimitation fight tong delimitation paimani yagulo omo hai obostha nai je chini tiprasani khorang no ke bukhnanai kri khangnai hani bangun no sung tabo Greater Tipraland ni choba bai last fight ma khainai sung age khnawo do or die hne do or die ya sung thangwani bangui si choba amo sung theinani bangui choba ya thei pailai sinai choba khalai sinai haya chini do phano hazar bosor chung bahake thangroi telang manai laibo mawo karoi thangmanai omosi chini bubagrani nahor mung te Greater Tipraland jotonu janja state hall khaiwe janja do phano naikol কিন্তু जों जतनो साइमानो चिनि 186 जना ताबक चिनि बुबाग्रा प्रदूत नि नाम्बार हंके 186 जना राजा काखा किन्तु आसे कदुंमा शासन खाइजक फाइमानि यागुलो जों गणतन्त्र हावै चिनि अधिकार मंसा करेखा नों सिपिएन आं कांग्रेस बीजेपी अमहाय हलायै ताखुक थानसा अंलाय मालिया अंगै दिनै जों चिनि अधिकार न कमावै थांखा नों नेनि पलिटिकल पार्टी नि पोस्ट बाय नेनि sakri mana ni bekar bata mana ni buri bata mana even ni rega tangna ni bagai porjonto sung party alada khayo chini odikar no sung demand khaina ni porjonto phangkri khang tongkha ajorao chini bubagra lead khai pheka boni netrite lead khayo tini Ipft chin logeo phaika teibo phainai chalo phaithung sung kobago chini nor ni khompoi tv ni madhyame kobogna ni musugo jara tabo phano BJP CPN Congress nei khai tongnai rok eba ancholik dol khai tongnai chikon rok borong no ang kobogna ni musugo chini party bubagrani ngoi kobogna ni musugo phaidi jotono thansa khlaiwi choba khailai phainai salo chini tiprasano naikol manai ja omahai kaisa state chna laina ni bagoi nironi chuba chubu nang tini o bubagrani kobogmung bai niro nokhna chini train jaga roimalia 2000 ni upor oro jaga sok phaika tini chung puilawo registration khai golobo kobangma tini phaibai jaga sikolok lailea omahai obostha nge omahai ke chini tiprasa especially jubok tei buri rok tani phaiba bubagrani netrite chung yognani lama omon kubai lama hai hni chi borok phai tini o train thangkhainke diliwo soknai obo jotonu saimon chung bubagrani loge thangkhainke chung yok samamanai omon bui joto saimon tini agi थांनाय रक कचार माजारो गुवाहाटी रक कसावै पाइबै दिल्लीआव सौहैमाया कारण ट्रेन सिनियानि बागै दिनै गोबांमा दाल बिदाल पलिटिकल खालेखा अम दाबि बायसि जों यगनाय अम दाबि बायसि चिनि तिप्रासा यग समामानाय हाय हनै सालायमानि किन्तु यग समामाया किन्तु ताबा हंखे राइट प्लेटफर्म बुबाग्रानि जे तिप्रा मथा तै बनि लगे संबाय जों ताग्रता तिप्रालेन चबा हंखे कुबै लामा
हानिबां जों यक सामानि लामाओ जतनि तिप्रा सारक ताबो फाइनायनि बागै चातियाव लायतं तब सर IPFT बाय जे तिप्रा मथा थानसा के ओ जे सेपारेट स्टेट सान तानि थानसा ngैनै थाङै दं थानि बे लुकुरक जेसे खाथम खाजां लाय दङ इनके थिनांगो ओ थानसा अब हाके दा तंनाय नाकि थिनांगो आलादा आलादा के दा एडिसि इलेक्शन हाके आलादा आलादा के दा बुसकांनि इलेक्शन नको बासालायनाय बाहाय कुनो आलादा इलेक्शन लराय खायनाय अमनि कगया थानसा इलेक्शन लराय खायनाय अमनि कगया कग हिंके तिप्रासानि बागै ताबो ग्रेटा तिप्रालेन नांगो अम तिप्रासानि डिमान्डसि कुनो कायसे स्पेसिफाइड पलिटिकल पार्टी नि बांगैया अम जों यक सानायनि लामानि चबासि आ जागावो मत पाठक होंगे जान जे पॉलिटिकल पार्टी रगनि इंगै बासा लाइके तो बतो चिनि दफानि बागै दुर्भाग्य किन्तु अमहाय इंया हनै जों बिसास खायो फाइनाय सालो जों थानसा नि बिसिंति नि जेकुनो फाइट जों खायनाय अबसि चिनि बोबाग्रानि वानसम तुमुं जदि जे सेपारेट स्टेट नो तुमुं जदि गणमुक्ति परिषद चाजागै फाइकांके बंनो बुदा लामसंनायसा कुनो गणमुक्ति परिषद बीजेपी अमहाया चिनि तिप्रासा जतनु फाइदि निजेनि पार्टी तंगै नों कक साइमेया सामं खाइमेया दफानि बागै अबसं प्रिभियास इयार अबसं गोबां माने नोक फाइका लाइ थांनाय चिनि लाइ बोमारो जों नोखा निनि गणमुक्ति परिषद खायो एबा निनि CPM खायो चिनि दफानि बागै कक साइमेया तिनि इभेन्ट जों नोक तंगो चिनि तिप्राजो ताबो रमफ्रे जागो बुथा जागो अमाहाय कन्टिन्युअस प्रोसेस चलै तंगमानि जागा जों नेशनल पार्टी खाइखांके चिनि दफानि बागै आ जागाव बासाइमेया आनि बसाजो रमफ्रेजाग तंफासें रमफ्रेजाग हि साइमा तं अबसं ताबो नोगै तंख गे जों हानि बाङै नो ओ प्लेटफर्म चिनि दफानि कायसा मथाव फाइखांके जों कक साइमानाय एबा जों चिनि अधिकारबो आदाय खाइमानाय अमसि बेला बेला खना हामबाय के सादो बेला बेला खना हामबाय ओके खाबां ताकुते बुकुक सं अबनो जे तिप्रासानि जे थानसानि बिसिंति न चबानि बिसिंति न मानबारि माननाय थिनांगो तिप्रासा दफानो बाहायके बो लामति तालांनाय तालांया आबो नों आं तामो वानसुक आबो उलनि ककसे फिया और जे तिप्रा मथाबाय IPFT थानसाके बर दिले अभियान थाङै दङ अबनो नगुइ लोकर बेलाय खाथं खाजा ओंलाय जा ओके सिने CM सार बो सायखनारका जे तामुनि बागै जों अ सानथायनो साननानां तै ताङै नों आं थानसाके अबने बागैनाय बोसकांगा आगुगै फायनानां अबो जेसापान पार्टी खालायदि आबो नों जेसापान पार्टी खालाय फिया तिप्रासारनि मानथायनि बागै तिप्रासारनि थिनांनि बागैनाय ग्रेटार तिप्रालेन्ड नांगौ होनैनाय सायखनारका सिनि एडिसनि CM सार पूर्ण चंद्र देबरब हाके नायतंदि कम्पुइ TV दादाक सिदाके Motha
অজরাবো যতন নাইকলানে বাগিনে ফাইসাক ফাইজাক ত্রিপুরা মথানি বুবাগ্রেন পলিটিক্যাল সেক্রেটারি স্যার রাজেশ্বর দেববর্মা স্যারনো খুম্পুতিবা পুইলানো লামসাগু ননো খুলুমবো বেলাইকানো হামবাই তিনি সিনি ম প্রোগ্রাম উনকা দিল্লি অভিযান বুবগ্রানি কবুমুং বুবগ্রানি নাসিংমুং যে ত্রিপুরা হানি সিনি হাস্তিনি যত লুকুরগ্ন বিশেষ করে সিনি ইন্ডিজিনিয়াস পপুলেশন সিনি ত্রিপুরাসা বরক দফানো ত্রিপুরাসা জনজাতি গোষ্ঠীনো বা সিনি ত্রিপুরাসানো বিনি রক্ষা খাইনানি বাগিনে যে চবা ও চবানি পুইলা বেরামনি দিল্লিও থাংনানি বাগিনাই অভিযান কারণ দিল্লি এনকা চিনি 12 বর্ষনি চিনি হাস্ট 12 বর্ষনি ক্যাপিটাল সেই ক্যাপিটাল থাঙিনাই চিনি খরাংনো जों পুসকনাই কারণ আরও দङ প্রধানমন্ত্রী আরও দङ রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ সেই জায়গা থাঙিনাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্য চিনি এক্সিস্টেন্স খরাংনো जों যদি পুসকমায়া হেঁকে ও ত্রিপুরা রাজ্য তনি সিমি দঙিয়া বনবে চিনি মানতাই সরকার দিল্লিনো পার্লামেন্ট হাউসও जों যেটা অধিবেশন যারা চলিত নাই বা আরও যে নর্থ ব্লক সাউথ ব্লক আচুকনাই ইন্ডিয়ান যারা কাহামকে তি দুলানি বাগিনাই যে আচুকনাই যারা প্রধানমন্ত্রী থানেও जों চিনি মেসেজ পোষণান বাগিনো মত দিল্লি অভিযান কারণ जों সাইমনো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড जों যদি সানজা হাঁকে অ দাবি जों মাইনা হাঁকে जों চিনি ত্রিপুরা রাজ্যनि চিনি হাস্তেनि বড় गोबां साल তাই বেশি जों টংবাংলাক অর্থাৎ जों বুইনি জনজাতি গোষ্ঠী হাই जों যদি কতর কুলু কুচু কতরনানি কাঁকে অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্ট গানকে চিনি এক্সিস্টেন্স বাকি হিংকাকে কাজিনো কাইসার নাঙ্গো যেটা তাবুক जों সেপারেট স্টেট সারা তাই লামাক্রিকা বনে বাকি এই যে সেপারেট স্টেট গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড অব চিনি বেলাই কেন চিনি বড় বাকি দাবুক নাংকুক মানি বনে বাকি নাই চিনি বুবুগ্রানি যে কবুমুং যে থানসা ও থানসানি মারিও থাকলে ও আন্দোলন অম একটা মোমেন্টাম হিস্টোরিক্যাল মুভমেন্ট চিনি বাকি নাই এই যে মোমেন্টাম হিস্টোরিক একটা এজিটেশন অর বুবুগ্রানি কবুমুঙ্গ और IPF दाबुक जे प्रेजेंट गवर्नमेंट BJP नि जे एलाई पार्टनर बरक बहायनो रेस्पन्ड रुई बरक बहायनो और कोऑपरेशन खायका बरक बहायनो जॉइंटली मूवमेंट पार्टिसिपेट खायचनाय बनबागी बरनो जों हामबाय मारो बुबुग्रानि इंगिनाय आउन बागी ताबुक बो तंख कबंगमा बरक कबंगमा पॉलिटिकल पार्टी वो तंगो जेटा पार्टी BJP नि जेटा दाबुक जनजाति मोर्चा हनि तंगो CPM नि बो गणमुक्ति परिषद तंगो TPF हनि तंगो ते कबंगमा पॉलिटिकल पार्टी तंगो दागबो बरक बहायनो बुबुग्रानि खरां कतिनो रेस्पन्ड रुइनाय बनि कबकमानो थानसानि मारियो फायकांके सिनि जे इमां अर्थात बुबुग्रानि इमां त्रिपुरासानि इमां जे सेपारेट स्टेट ग्रेटार त्रिपुरा लैंड आबो मानानि बागि ताइ बिसि दुगिया बन बागि कारण सिनि म डिमान्ड अब कुन टेररिस्ट नि डिमान्ड या म इंडियानि फ्रेमवर्क इंडियन कन्स्टिट्यूशन डिमान्ड ओ डिमान्ड नो जों सानमाने आबो बेलेग केनो आबो ताम होनाय कन्स्टिट्यूशनल डिमान्ड जों सानै दङ बनि बागि अमो चिनी लिगेल जेटा माने अ जागाव जों लिगेल डिमान्ड होन जों साइमानो काजे अ जागा कुनु क करि जेटा चिनी अ डिमान्ड न सानान थांदिनो जों केबनो किरि तंनानै केबनो लासि तंनानै कारे जों अबनो बुचिदान नांनाय दाबुक चिनी बररक एतदिन जों तिनि राजतंत्र बाय थामो यागुलो इंडियन पार्लियामेंटारि डेमोक्रेसी थांगिनाय इंडिया मार्च मानि परे चिनी सोशियो इकोनॉमिक्स चिनी एक्सिस्टेंस ব্যাপারে একটা থ্রেট ফাইছো বাইকা বনে বাকি जों চিনি হাও जों आरेकटा नतुन राज्य गठन खालामनो बागै दाव एकान्त प्रयोजन दाबो दरकार कारण इंडियानि गोबां बर पलिटिकल पार्टी सिनि डिमान्ड्स हयतो एगेन्स्ट जों मानो क्रिटिसाइज खालामनो काबर इंडियन कन्स्टिट्यूशन से एगेन्स्ट खालामा कलायो इंडियन कन्स्टिट्यूशननि बिरुद्धे कक साइतमा कलायो कारण इंडियान पलिटिक्स दाबुक जदि नतुन नतुन राज्य गठन दाबो 29 स्टेट दङ स्टेटहुड हाँ से जगह जदि एनादार ताइ 20 स्टेट गठन खालामनाय म इंडिया न जदि अमेरिका हाय पावरफुल একটা কান্ট্রি খাইনেন থাকাকে আবো সহায়ক খাকে আবো পসিবিলিটি তংকে সে জায়গা তাঙ্গে जों অপোজ খালাইনে নিউ স্টেট ক্রিয়েশন মান জাগাবো কারণ কি ইন্ডিয়ান যত পলিটিক্যাল পার্টি প্লাস কাস্ট এন্ড ক্রিড আবো जों বুঝিনান দরকার কারণ সিনেমা ডিমান্ড তো কোনো ধর্মনি বাকি जों এগেন্স্ট হবয়া কোনো হিন্দুনি বিরোধী হবয়া কোনো মুসলমানি বিরোধী হবয়া কোনো খ্রিস্টানি বিরোধী হবয়া কোনো বুদ্ধিস্টনি বিরোধী হবয়া টোটাল বড়নি বাকি जों नायो इंडिया ने जे पॉलिटिक्स टेब स्ट्रेंग दे नंथों इंडिया एक कंट्री बो बाहायनो अमेरिका स्ट्रेंग दे नंथों और टारगेट ती और व्यू पॉइंट ती नाय जों तिनि
बुनी जनजाति गोष्ठी हाइन सिनी बरब खरक किसे तंगमान बगे असुंचारो अमन बगे म ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड बेलायखानो सिनी बगे नांगो बनि बगे जतनो म बुबुग्रानि खरांनो जों रेसपन्ड दुइनाय बसकां सालो जों बुबुग्रानि याक रमिनाय बुबुग्रानि लगी हिमलायनाय म चबानते जों स्ट्रेंथेन खालायनायनि सिनि दाबिनो जों तुमनान बागिनाय जतनो फाइनान बागि जों बुबुग्रानि गैनाय त्रिपुरा मथा नंगैनाय जतनो जों कबग बेला बेला खोनके हामबाय सर थैंक यू ओंके साइमाका सार ने खुक्ते जे बोबा हाके तामनि बागैनाय त्रिपुराल्यान्ड बा तामनि बागैनाय सेपारेट स्टेट नां ओंके ताबो गोबां मा बरं ना एडजास्ट खालायमा थांनाय हिनायनाय बरं जतनो ताबो कारिबाय तंबाय खाब ओंके ताबो किसान बिसिङै न ट्रेन याकार जाक्सिनाय बा सारुक जाक्सिनाय नाय तंदे खुंफै दिबि Tangan nung hap được rồi.
impression Cái phun thấy cái đa dạng là phun tắc ở live trong phòng ngủ. কলকাতা জোড়া bus kami roh di bus kami ke bus kami
mogę dawać prawa. Ale lepiej.
Junok zaman berthamari ya bau maya, dolan ni semaya ke beberapa mana ba. Dolan ni beberapa maya ke beberapa mana ba. Ya lah jemput kumpulan kau nasi tu mana. Okey sekarang berada di mana? Oh yes, Trisha, tak sokan. Ada Trisha tak sokan. Macam ada kakak, yang display apa?